अस्सलाम वालेकुम। आज 3 बजे में खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं कुरतलैन बख्श और मैं हूं राव बासित अली। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे अब बनेगा डिजिटल पाकिस्तान, सेहत असासों दीगर माशरती अशारों के बारे में आदाद शुमार यकजा। अब हर शहरी की डिजिटल शनाख्त होगी। डिजिटल नेशन बिल 2024 आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। वजीर मुमलिकत IT शिजा फातिमा कहती हैं जल्द डिजिटल नेशन का कानून बन जाएगा। पाकिस्तान में हर शहरी की अब डिजिटल शनाख्त होगी। हुकूमत कौमी असम्बली में आज डिजिटल नेशन 2024 बिल पेश करेगी। कानून साजी पाकिस्तान को एक डिजिटल कौम में तब्दील करने में मदद देगी, जिससे डिजिटल सोसाइटी, डिजिटल मईशत और डिजिटल गवर्नेंस को मुमकिन बनाया जा सकेगा। बिल के मतन के मुताबिक पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी का क़याम अमल में आएगा। The legislation for Digital Nation Pakistan will be introduced within the next few days. It will be passed as a law, with National Digital Commission coming into form, with Prime Minister of Pakistan heading it, all 4 chief ministers being a part of it, and heads of all major regulatory bodies in the country, whether it's PTA, NADRA, State Bank, and other important data pools that Pakistan holds, and important ministers be a part of it. वज़ीर मुमलिकत IT शिजा फातिमा कहती हैं नेशनल डिजिटल कमीशन की सरबराही वज़ीर आज़म करेंगे। मुख्तलिफ इदारे, डाटा पूल्स और अहम वजीर हिस्सा होंगे। It will be followed by a Pakistan Digital Authority. The digitization intends to focus on 3 verticals: economy, governance and society, with the creation of a unified digital identity for every citizen of Pakistan. We will be well on the pathway towards unlocking the true potential that this country holds. हुकाम के मुताबिक बिल का मकसद शनाख्ती कार्ड, लैंड रिकॉर्ड, बर्थ सर्टिफिकेट और हेल्थ रिकॉर्ड का इंतजाम करने वाले महकमों तक रसाई को बेहतर बनाना है। बिल में किसी फर्द की सेहत, असासों और दीगर माशरती इशारों के बारे में एदाद शुमार शामिल होंगे। नए निज़ाम के तहत हर शहरी के लिए डिजिटल शनाख्त बनाई जाएगी। नया डिजिटल ID प्रोग्राम मुत्तहिदा अरब अमारात, भारत और एस्टोनिया में नाफिजुल अमल इक़दामात की तर्ज पर होगा। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर दस्तखत होंगे या तहरीक चलेगी। मदारिस की मुश्तरका तंजीम इत्तेहाद तंजीमात मदारिस दीनिया का इजलास आज होगा। मौलाना फजलुर रहमान शिरकत करेंगे। सदर की मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर दस्तखत से इनकार की वजूहात पर गौर किया जाएगा। वफाकुल मदारिस का इजलास कल होगा। मदारिस की मुश्तरका तंजीम इत्तेहाद तंजीमातुल मदारिस दीनिया का इजलास आज शाम होगा। JUI के अमीर मौलाना फजलुर रहमान इजलास में शिरकत करेंगे। इस इजलास में सदर मुमलिकत की मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर दस्तखतों से इनकार की वजूहात पर गौर किया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत के नए बिल में मुजव्वज़ा तरमीम का मसवदा पेश करेंगे। हुकूमती तजावीज़ को कबूल करने या इनकार करने पर अपना लाए अमल सामने लाया जाएगा। पहले से मंजूर किए गए बिल पर ही दस्तखतों का मुतालबा भी कर सकती है। हुकूमत उलमा के मुतफ़िक होने में पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का इंदिया दे चुकी है। इत्तेहाद तंजीमात के इजलास की रोशनी में वफाकुल मदारिस अल अरबिया का इजलास कल होगा। मौलाना फजलुर रहमान की तजवीज़ पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का मामला 17 दिसंबर तक मौखर किया गया है। कौमें अमन इस्तेहकाम से तरक्की करती हैं, डायलॉग से ही मसाइल का हल निकाला जा सकता है। वज़ीर इत्तलात अता ताड़ कहते हैं कि बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी से बेहतरीन माशरा तश्कील पाता है। पाकिस्तान का मज़बूत तशख़्ख़ुस उजागर करने के लिए कोशां है। Dialogue is the way forward. Opening up is the way forward. Talking is the way forward. Eradicating misconceptions always happens through dialogue. Dialogue is the key to every problem. Dialogue has solutions in everything. And when we talk about our diversity here in Pakistan and the diverse people that coexist in Pakistan, I think we need to bring in an air of positivity. And as the government, we're totally committed towards this cause. GHQ गेट हमला केस में मजीद 9 मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। मुल्ज़िमान का फर्द जुर्म की शीट पर दस्तखत करने से इनकार। शाह महमूद कुरैशी और दीगर पर आज भी फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। इस्तग़ासा ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर समेत 23 मुल्ज़िमान की ज़मानत मनसूखी के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। अडियाला जेल में बानी PTI और दीगर मुल्ज़िमान को पेश किया गया। अली अमीन गंडापुर को अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त न मिली। अली अमीन गंडापुर वापस रवाना हो गए। केस की समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई।
میرے ہوتے ہوئے 4 سے 5 گورنر سندھ آ چکے ہیں, کبھی مشورہ نہیں ہوا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ گورنر سندھ کا معاملہ اخباروں میں دیکھ رہا ہوں, کسی ایک شخص کے لیے پورے صوبے کو داؤ پر نہیں لگایا جا سکتا. گورنر پریروگیٹو ہوتا ہے پرائم منسٹر کا. جب سے چیف منسٹر بنا ہوں 4 یا 5 گورنر 4 میرے خیال آئے ہیں, کبھی بھی صلاح مشورہ یا رائے نہیں لی جاتی. تو وہ میں بھی اخباروں میں سن رہا ہوں, ادروائز مجھے نہیں پتا. جیسے صوبہ سندھ میں بہت مسائل ہیں لوگوں کو, صوبہ پنجاب میں, صوبہ بلوچستان میں, اسی طریقے سے صوبہ خیبر پختونخوا میں بھی کافی مسائل ہیں. اور حکومت کا پہلا کام یہی ہونا چاہیے کہ اپنے صوبے کے لوگوں کی خدمت کرے, ان کے مسائل حل کرے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی ایک شخص کے لیے پورے صوبے کے لوگوں کو داؤ پہ لگا دے. ہم ٹرک کی بتی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, اب سو موٹو نہیں لے سکتے. جسٹس منصور علی شاہ کا لاہور میں تقریب سے خطاب, کہا ماحولیاتی ایمرجنسی کے لیے مربوط حکمت عملی بنانا ہوگی, کلائمیٹ جسٹس پر تحریک چلانا ہوگی. ٹرک کی بتی کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں. There is nothing that's coming our way. So what do we do then? We could have some other options also. Climate finance is the new human right, and that has to be examined and looked at in that context of climate justice. Recently at the Supreme Court, we took up this case, earlier took up this case under the Constitutional Bench, to which I am not yet a party. So now the new Constitutional Bench will look into it. Pakistan makes a tiny contribution to total global greenhouse gas, and it is the 8th most affected country due to climate change in the world. So what have we done in the last maybe 5-7 years? What has happened in Pakistan? Has anything changed as far as climate justice is concerned? No, I would imagine. The directions are there, they've been quoted all over the world. The jurisprudence is very robust and exciting, but nothing happens on the ground. We never talked about who is going to implement those directions. How will they implement those directions? اسٹاک مارکیٹ کی بات کریں گے. آپ کو بتائیں کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی, دوران ٹریڈنگ 100 انڈیکس میں 2300 پوائنٹ سے زائد کا اضافہ ہو گیا. انڈیکس 1,16,500 پوائنٹس کی ریکارڈ سطح پر پہنچ چکا ہے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی, دوران ٹریڈنگ 100 انڈیکس میں 2300 پوائنٹ سے زائد کا اضافہ دیکھا جا رہا ہے. اسی پر بات کریں گے. صفدر عباس ہمارے ساتھ موجود ہے. صفدر, مارکیٹ کا احوال شیئر کیجیے گا. بالکل, پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں سب سے ہی تیزی کا سلسلہ جاری ہے. اینڈ انڈیکس کے موقع پر 2200 پوائنٹ اضافے کے بعد 1,16,600 کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا تھا. اور جب ہماری کچھ سرمایہ کاروں سے بات چیت تھی تو ان کا کہنا تھا کہ آج اسٹیٹ بینک کی جانب سے پالیسی ریٹ کا اناؤنسمنٹ سامنے آنا ہے, تو اس کو لے کے انویسٹر کافی پرہوپ دکھائی دے رہے ہیں کہ آج مارکیٹ میں کے جو ہے پالیسی ریٹ میں نمایاں کمی سامنے آئے گی. اس کے ساتھ ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ افراط زر کی شرح بھی نومبر میں 4.9% پر آ گئی تھی. اس کے بعد توقعات وابستہ یہی کی جا رہی ہے کہ اسٹیٹ بینک آج جو ہے وہ شرح سود میں نمایاں کمی کر دے گا. ساتھ اکنامک انڈیکیٹرز بھی کافی پازیٹیو سائنس کو ہی شو کر رہے ہیں. تو انویسٹر کا مورال کافی بلند دیکھا جائے. انویسٹر کی جانب سے مارکیٹ میں شرط خریداری کا سلسلہ جاری ہے, اور ایک مرتبہ انڈیکس 2200 پوائنٹ اضافے کے بعد 1,16,600 کی بلند ترین سطح پر دیکھا گیا. بہت شکریہ صفدر عباس تفصیلات کا. گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کی زیر صدارت مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس جاری ہے. تجزیہ کاروں کے مطابق پالیسی ریٹ میں 2 سے 3% تک کمی کا امکان ہے. اجلاس میں مائکرو اور میکرو اشاریوں کا جائزہ لیا جا رہا ہے, جس کے بعد نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان ہوگا. اس وقت بنیادی شرح سود 15% ہے. تجزیہ کاروں کے مطابق نومبر میں افراط زر کی شرح 4.9% پر آنے کے بعد پالیسی ریٹ میں 2 سے 3% تک کمی کا امکان ہے. تاجر برادری نے شرح سود میں 5% تک کمی کا مطالبہ کیا. اس سے قبل جون سے اب تک مسلسل 4 اجلاسوں میں اسٹیٹ بینک شرح سود میں 7% کمی کر چکا ہے. پنجاب کو دنیا بھر کے لیے تجارت اور سرمایہ کاری کا مرکز بنائیں گے. چین کی ترقی کرتی معیشت ہمارے لیے قابل تقلید ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا چین میں پنجاب بزنس کانفرنس سے خطاب. کہا پاکستان اور چین کے مضبوط اور برادرانہ تعلقات ہیں. چینی تاجروں کو سرمایہ کاری کے لیے سہولیات فراہم کریں گے. My visit here will set the foundation for aggressive investment in Punjab and possible joint ventures with Punjab-based enterprises. This, ladies and gentlemen, is a turning point for Punjab and for Pakistan. Punjab's potential as a destination for international investment has been highlighted today. China has offered novel and unique models for the world to study and ponder upon. Government of Punjab is committed to fostering partnerships with China in environmental policy formulation, adoption of clean technologies, and the execution
of green initiatives. Punjab is open and we welcome you to be a partner in the shared prosperity of our people. मुल्क भर में 7 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू हो गई। 143 अजला में 22 दिसंबर तक 4 करोड़ 47 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के 36, सिंध के 30, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के 5 अजला शामिल हैं। वज़ारत सेहत का कहना है कि पोलियो वर्कर्स के साथ मुकम्मल ताउन करें, बच्चों को कतरे ज़रूर पिलवाएं, क्योंकि फैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है। सानिया APS की बात करेंगे। सानिया APS को 10 साल गुजर गए, लेकिन शोहदा के लवाहिकीन अपने बिछड़ने वालों को भूल नहीं पाए। फूलों के शहर में फूल से बच्चों से दहशतगर्दी की गई, आज भी जख्म ताज़ा हैं। 16 दिसंबर 2014 को आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में होने वाला सानिया, जिसके जख्म आज भी नहीं भरे। 10 साल कबल आज ही के दिन वालिदैन पर कयामत टूट पड़ी थी। कलम के जोर पे लड़ने वाले मासूम, ये वो वक्त आ गया है कि मैं आज अपने बच्चे का खून अपने हाथों से धो रही हूँ। दहशतगर्दों ने वर्सिक रोड पेशावर की दरसगाह में मौजूद कमसिन बच्चों का कत्लेआम किया। कलमों की स्याही ने कल्बों के लहू का रूप धारा था। तलबा और प्रिंसिपल ताहिरा काजी समेत 130 से जायद अफराद शहीद हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस के 6 घंटे से ज़्यादा ऑपरेशन के बाद कल अदम तहरीक तालिबान के दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचा दिया गया। इस दिलखराश वाक़े के बाद पूरी कौम ने दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे के अज़म को जिला बख्शी। हमारे हौसले जो हैं अभी भी बुलंद हैं और दहशतगर्दी का जो मुकाबला है वो जुल्म का जो बदला है वो कलम से लिया जा सकता है उस जुल्म का। APS के बच्चों और असातिज़ा के लहू से जलते दिए हमेशा दहशतगर्दी से नफरत और हम से मोहब्बत का पैगाम देते रहेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग 10 की ड्राफ्टिंग आइंदा माह 11 जनवरी को दुबई में होगी। डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ, जॉनी बेयरस्टोर, केन विलियमसन भी ड्राफ्टिंग में दस्तयाब होंगे। फ्रेंचाइज को इस बार बराह रास्त खिलाड़ी मुंतखब करने की इजाज़त भी दी गई है। ड्राफ्टिंग में प्लैटिनम कैटेगरी में मुल्तान सुल्तान्स की पहली बारी होगी। PSL 10 का मेला अगले बरस अप्रैल-मई में सजेगा। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट आज.in। देखते रहें आज न्यूज़।